Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, Mom, and other happy friends. First of all, let us give thanks to for Allah Subhanahu wa Ta'ala for giving help and safety grade so that we can carry out this online lecture. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat melaksanakan kuliah daring ini. The topic then will be discussed in group 5 is the meaning of Mudarabah. My name is Fikri Alif Maulana. I'm a fourth moderator and presenter. I will guide the courses of this discussion. My group member are Nurul Fadilah as the first presenter, Sofia Azizah as the second presenter, and Nisa Fakulta Air as the third presenter. Topik yang akan dibahas pada kelompok 5 adalah pengertian mudharabah. Nama saya Fikri Alif Maulana, saya moderator dan presenter keempat. Saya akan memandu jalannya diskusi. Anggota grup saya adalah Nurul Fadilah sebagai presenter pertama, Sofia Azizah sebagai presenter kedua, dan Nisa Fakulta HR sebagai presenter ketiga. Next, I invited the speaker to convey the material in a relay. Selanjutnya, saya akan mengajak pemateri untuk menyampaikan materi secara estafet. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadilah. Di sini saya sebagai penyaji pertama akan membacakan definition of mudharabah. The term refers to a form of business contract in which one party brings capital and the other brings personal effort and time to a business transaction. The proportionate share in profit from the business deals is determined by mutual agreement, but the loss, if any, is borne only by the owner of the capital, in which case the entrepreneur gets nothing for his labor. The financier is known as Rabiul Mal and the entrepreneur as Mudharib. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofia Azizah sebagai penyaji kedua dari kelompok 5. Di sini saya akan membacakan, menelaah serta menerjemahkan paragraf kedua. Nah, di sini saya akan mulai dengan membacakan teksnya terlebih dahulu. As a financing technique adopted by Islamic Bank, is it a contract in which all the capital is provided by the Islamic Bank, while the other party manage the business. The profit is shared in pre-agreed rations, and any loss, unless caused by negligence or violation of terms of the contract by the mudharib, is borne by the Islamic Bank. The bank pass on this loss to depositors, known as investment account holders. Selanjutnya saya akan menelaah dari teks yang saya bacakan tadi. Baik, kalimat yang pertama yaitu as a financing technique adopted by Islamic Bank, it is a contract in which all. Nah, kalimat yang saya bacakan barusan itu termasuk simple present continuous tense. Yang kedua yaitu the capital is provided by the Islamic Bank while the other party manage the business. Nah, untuk kalimat kedua tadi itu termasuk dalam simple past tense. Nah, selanjutnya the profit is shared in pre-agreed rations and in any loss unless caused by negligence or violation of terms of the contract by the mudharib is borne by the Islamic Bank. Nah, kalimat ini termasuk dalam simple past tense. Nah, yang terakhir, the bank pass on this loss to the depositors, known as investment account holders. Nah, kalimat ini termasuk dalam simple present tense. Untuk selanjutnya, saya akan membacakan terjemahan dari paragraf kedua. Dari paragraf kedua ini, artinya yaitu,
Sebagai teknik pembiayaan yang diadopsi oleh bank syariah, ini adalah kontrak di mana semua modal disediakan oleh bank syariah, sementara pihak lain mengelola bisnis. Keuntungan dibagi dalam rasio yang telah disepakati sebelumnya, dan setiap kerugian kecuali disebabkan oleh kelalaian atau pelanggaran ketentuan kontrak oleh mudharib ditanggung oleh Bank Islam. Bank menyerahkan kerugian ini kepada para deposan yang dikenal sebagai pemegang rekening investasi. Mungkin hanya ini dari saya serahkan kepada penyaji selanjutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurunisa Fakultas AR sebagai penyaji ketiga. To repeat, there is no loss sharing in a mudharabah contract. Terjemahnya, mengulang, tidak ada pembagian kerugian dalam kontrak mudharabah. Profit and loss sharing is what takes place with the musbarakah contract. Pembagian untung dan rugi adalah apa yang terjadi dengan kontrak musbarakah. The mudharabah contract may better be represented by the expression profit sharing. Kontrak mudharabah mungkin lebih baik diwakili oleh ungkapan bagi hasil. So, mudharabah is an Islamic contract in which one party supplies the financing and the other party provides management expertise in order to undertake a specific business transaction. Jadi, mudharabah adalah akad Islam di mana satu pihak memasuk keuangan dan pihak lainnya memberikan keahlian manajemen untuk melakukan transaksi bisnis tertentu. Telaah teks bahasa Inggrisnya. To repeat, there is no loss sharing in a mudharabah contract. Simple present tense. Profit and loss sharing is what takes place with the musbarakah contract. Yaitu termasuk simple present tense. Karena ada to, be, is, dan ada penambahan s dalam kata kerja take. Profit and loss sharing sebagai subjek, is sebagai to be, tax sebagai verb, dan musbarakah kontrak sebagai objek. So, mudharabah is an Islamic contract in which one party supplies the financing and the other party provides management expertise in order to undertake a specific business transaction, yaitu termasuk simple present tense. Mudharabah sebagai subjek, is sebagai to be, Islamic contract sebagai objek. My name is Fikri Alif Maulana. Here I will read the text, its meaning and analysis. The party supplying the capital is called the owner of the capital. The other party is referred to as the worker or agent who actually runs the business. Under Islamic jurisprudence, different duties and responsibilities have been assigned to each of these two parties. Pihak yang memasuk modal disebut pemilik modal. Pihak lain disebut sebagai pekerja atau agen yang sebenarnya menjalankan bisnis. Di bawah jurisprudensi Islam, tugas dan tanggung jawab yang berada telah diberikan kepada masing-masing dari kedua pihak ini. Selanjutnya saya akan menelaah teksnya. Number 1, the party supplying, yang mana simple present continuous tense. Karena ada subjek dan verb 1 ditambah penggunaan kata ing, sehingga menjadi supplying. Number 2, the capital is called the owner of the capital, yang mana
simple past tense karena ada subject to be, is, dan verb 2, di mana verb 2-nya yaitu called serta ada keterangan. Number 3, the other party is referring to as the worker or again who actually runs the business. Yang mana simple past tense karena ada subjek to be-nya is serta verb 2-nya, di mana verb 2-nya yaitu kata referent. Number 4, under Islamic jurisprudence, different duties and responsibilities have been assigned to an or these two parties. Yang mana simple present perfect tense nominal karena ada subjek dan penggunaan kata have been yang disertai dengan verb 3, di mana verb 3-nya yaitu assigned. Kata have atau has been ditambah verb 3 itu termasuk simple participle yang artinya salah satu pola kalimat pasif dalam konteks present perfect tense. Number, the other party is referring to as the worker, di mana independent clause atau induk kalimat, or again who actually runs the business. Dependent clause ini termasuk dependent clause atau anak kalimat karena dikatakan induk kalimat itu tidak terikat dengan konjungsi yang termasuk anak kalimat karena pada kalimat tersebut ada kata penghubung yaitu or yang artinya atau. Number 6, under Islamic jurisprudence, different duties yang disebut independent clause atau induk kalimat atau and responsibilities have been assigned to a of these two parties. Ini disebut dengan dependent clause atau anak kalimat karena dikatakan induk kalimat itu tidak terikat dengan konjungsi. Yang termasuk anak kalimat itu karena pada kalimat tersebut ada kata penghubung and yang artinya dan. That is the presentation for group 5. I, as the moderator, represent. I apologize if there are mistakes. Less and more, I apologize. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang artinya demikian pemaparan dari kelompok 5. Saya selaku moderator mewakili, saya mohon maaf jika ada kesalahan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.